Bonjour mes chers étudiants, on va commencer ou bien continuer avec l'exercice 2 de l'examen de la session 1 2000, je pense 2018-2019 de l'université Inchok. Donc on a un repère galiléen R0. R0 اللي فيه كما تشوفوا ها هو هنا Z0 وهنا عندنا Y0 X0. هذا هو le repère absolu. Donc un vecteur qui a le vecteur unitaire IJK, K étant le K étant la verticale ascendante. Donc K هي Z1 ascendante يعني طالعة. Une tige dans l'une des extrémités est fixée au point O. جبنا واحد لا تيج وفيكسيناها في لو بوان O. هنا عندنا O فيكسينا واحد لا تيج هنا. واحد لا تيج وفيها واحد لانو M. Donc une tige dont l'une des extrémités est fixée au point O est destinée à tourner dans le plan horizontal OX0 Y0. يعني كدور في هذا le plan OX0 Y0 يعني le plan horizontal autour de OZ0 يعني كدور على OZ0. عندنا هذه OM elle tourne autour de OZ0. عندنا oméga t avec oméga constante. À la vitesse angulaire constante oméga. Un nano M assimilé à un point matériel de masse petite m enfilé sur cette tige, soit R1, OX1, Y1, Z1, le vecteur unitaire I1, K1, le repère mobile relatif lié à la tige. يعني كان عندنا le repère absolu اللي الفوق هو غاليليان وعندنا هذا un repère relatif au X1 هي X1 lié à la tige Y1. دونك هنا إلا كانت هنا أوميغا تي عندنا هذا بيربونديكولير مع هذا وهذا بيربونديكولير مع هذا. دونك هاد أوميغا تي هي هاد أوميغا تي هنا. سي بون. دونك أو إيكغيك أن donc avec le point M peut se déplacer sans frottement sur l'axe rigide OX1. donc هذا le point M غادي يبقى يتديبلاصا هنا يمشي منا ويجي منا يتديبلاصا يطلع ويهبط. سي بون sans frottement. L'axe rigide OX1 tel que son vecteur position est donné par xt et 1. donc je répète, le repère mobile relatif lié à la tige M peut se déplacer sans frottement sur l'axe rigide OX1 tel que son vecteur position est donné par XTI1. XTI1 يعني OM égale XTI1. donc OM, le point OM est égal à X de T plutôt, يعني XI1. X de T fois I1. donc هنا عندنا I1 وهنا عندنا J1. سي بون. هنا عندنا K اللي هي K1 اللي هي K. C'est bon. Donc K1 ou K1 sont confondus. Donc ce qui nous facilite les calculs, c'est que l'origine des repères absolus relatifs, ils sont dans le même point. Donc la vitesse absolue du point OO1 est égale à l'accélération absolue du point O1 est égale à 0. Donc on a un premier terme à la vitesse d'entraînement. C'est bon. Qu'est-ce qu'il demande?
المهم هنا زادوا des informations على les frottements. Donc sans frottement, tel que son vecteur position est donné par et désigner le paramètre. Les forces réelles appliquées au point M sont le poids, la réaction et une force donnée par F égale moins Km oméga carré X de T1. Donc K égale une constante supérieure exprimée en projection dans la base I1 J1 K1. Les vecteurs accélération d'entraînement et de Coriolis. Donc حنا هنا انا ما غاديش نجاوب غير على هادو، نجاوب على كل شيء، غادي نبدي من لي فيتاس ونمشي طالع. دونك باش تستافدوا، بريميرمون غادي نشوفوا لا فيتاس. Donc par définition la vitesse d'entraînement du point M c'est غادي نحسبوا la vitesse d'entraînement la vitesse relative ومن بعد نحسبوا ديريكتومون par deux méthodes. واخا هما طالبين غير شي حوايج ولكن غير باش تستافدوا صافي. دونك لا فيتاس دونترينمون باغ ديفينيسيون هي لا فيتاس ابسولي نتاع لوريجين نتاع لو دوزيام ريبير، ولكن بويسكو لوريجين نتاع لو دوزيام ريبير هو نفسه نتاع لو بروميير ريبير غادي نديرو تاع او بلس دي سور دي تي ou bien plus gamma de R1 par rapport à R0 vectoriel OM اللي هي 0 لأن هنايا او راها في الآخر او هي او سي او et O1 ils sont confondus, ils ne tournent pas، راه باقي تما هو لو سونتر تاع هو لوريجين تاع لي ريبير. تبقى لنا gamma de R1 par rapport à 0 plus gamma K1 vectoriel OM. قالوا لنا شنو هي OM هي X، هي XI1 XI1. Donc la vitesse d'entraînement de M est égale à 0 gamma vectoriel X 0 qui est égal, donc le premier ضربوا على هادي تعطينا 0 fois 0 moins 0 fois gamma fois 0 c'est 0. هادي 0 تعطينا gamma fois X. donc هادي ومن بعد هادي في هادي ناقص هادي في هادي، دونك gamma fois X. وبالنسبة لهادي تعطينا 0 fois 0 moins 0 fois X c'est 0. دونك تعطينا gamma X gamma X هنا اي جي يعني جي 1 gamma X J1. Donc la vitesse d'entraînement est égale à gamma X J1. C'est la première méthode. Deuxième méthode. Pardon. Deuxième méthode. La vitesse d'entraînement du point M, il y a T sur dt de OM. Il y a de O1M de OO1 plus O1M يعني OM. تعطينا ولكن M علاش كنقولوا لا فيتاس دونترينمون؟ لأن M إلي فيكس، بحال اللي مثلا شدو واحد بنادم في الطوباس وبغينا لا فيتاس دونترينمون. لا فيتاس دونترينمون بحال اللي راه جالس في الطوباس وانا كنشوفو من برا غيتمشى، ولكن ما راش ماشي هو اللي غيتمشى، إلي اونتريني بار لو بيس، يعني راه عنده نفس لا فيتاس تاع لو بيس. دونك هنايا ام فيكس، دونك تعطينا دي سور دي تي دو او ام هي gamma de R1 par rapport à R0 vectoriel OM. هي في الحقيقة نفس لا ديفينيسيون لا ميثود الأولى، ولكن sous une autre forme. تعطينا
نفسها تعطينا 0 0 غاما فيكتوريال إكس 0 0 تعطينا غاما إكس جي 1. La troisième méthode il y a la méthode directe. Donc la vitesse d'entraînement du point M, il y a D sur dt de OM par rapport à R0. ولكن M fixe يعني M متحركش. Il est entraîné par le repère relatif qui est égal à D sur dt de X I1. Donc هنا هذه غادي تكون une constante. علاش؟ لأن قلنا M fixe. دونك غير I1 اللي غادي تبدل. غادي نجيو نديرو هنايا Y1 هنا غادي نديرو Y0 X0. ها هي Y0 ها هي X0. دونك هنا I هنا J وهنايا هنا Y plutôt X بدلو لي كولور. هنايا X وهنايا Y. هنا أوميغا تي وهنا أوميغا تي plutôt X1 Y X1 Y. دونك هنايا D هنايا عندنا I1 وهنا عندنا J1. Donc D, la vitesse d'entraînement du point M, il y a X D sur dt de I1 qui est égal normalement on a I1 هي هنا وهنا عندنا J1 et avec un angle qui est avec un angle de oméga t اللي هي تيتا. نقدرو نسميوها تيتا. دونك حنا قلنا ديما I1 لا ديريفي ديالها بارابور ا تي غادي تعطينا J1 فوا تيتا بوان. و تيتا بوان ديالنا هي اوميغا تي. تيتا بوان بليتو est égal à اوميغا لأن تيتا بوان est égal à d sur dt de اوميغا تي. دونك تيتا بوان est égal اوميغا. سي بون. اولا نقدرو نديمونطريوها. حنا عندنا I1 I1 شنو هي؟ I1 est égal à cosinus oméga t J plus sinus oméga t I. Donc là c'est un cosinus, voilà c'est un sinus. Donc D de I1 sur dt, il y a D sur dt du cos de oméga t J plus sinus oméga t I. Donc غادي تعطينا dérivé نتاع cosinus oméga t avec J ou I fixe. Donc plutôt هنا عندنا I هنا XY هنا XY هنا I هنا I plutôt. هنا عندنا I وهنا عندنا J. I كتبع X0 و J كتبع Y0. Donc cos oméga TI plus sinus oméga T J. Donc T sur dt نتاع cosinus oméga T هي moins sinus oméga T fois dérivé نتاع oméga T هي moins oméga sinus oméga T I plus oméga cosinus oméga T J qui est égal
oméga facteur de moins sinus oméga ti plus cosinus oméga t j. وهاد moins sinus oméga t plus cosinus oméga t j هي I1 هي J1. هادي هكدا هي J1 هي اوميغا تي عندنا جي عندنا جي عندنا اي دونك هنا اوميغا تي دونك جي ان هي سينوس اوميغا تي جي بليتو كوسينوس اوميغا تي جي هي جي ان هي عندنا نعاودوها هنا ماشي مشكل عندنا جي هنا عندنا جي ان عندنا اوميغا تي وهنا عندنا اي وهنا نقدروا نديرو بحال اللي عندنا موان اي غير باش تفهموها دونك جي ان شنو هي جي ان هي كوس اوميغا تي جي وهنايا بليس سينوس اوميغا تي موان اي يعني موان سينوس اوميغا تي اي هذه هي هذه دونك دي دو اي ان sur dt est égal à oméga G1. Oméga G1. Donc, la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement du point M. Il y a xd sur dt de I1. Qui est égal à x oméga J1. Donc, بحال اللي لقيناها في الأول x oméga J1. هاهي oméga x J1. C'est bon? Donc, la vitesse d'entraînement ديالنا هي oméga x J1. بالنسبة لا vitesse relative quoi est égal هي لا فيتاس ريلاتيف ما غاديش نديوها في لو ريبير ابسولي بحال اللي حنا في لو ريبير ريلاتيف وما نحسوش كاع بالعالم الخارجي بحال راك في لو بيس بحال باغ اكزومبل انا راني في لو بيس وراني نشوف بنادم يتمشى هذيك المشيه ديالو هي ديك لا فيتاس هي اللي غادي نحسبوها هي دي سور دي تي دي سور دي تي دو او ام بارابور او ريبير ريلاتيف هي دي سور دي تي قبيله كنا نديرو ام فيكس في لونطرينمون دابا غادي نحسبو ام كتحرك دي سور دي تي دو اكس اي ان هي اكس بوان اي ان دونك بارابور ا ار لان اي ان قبيله كنا نقولو ام فيكس دابا نقولو اي ان فيكس باسكو رحنا بارابور ا ار ان يعني هذاك اي ان غادي يكون فيكس دونك لا فيتيس ريلاتيف دي بوان ام هي x point I1, c'est bon? Donc la vitesse absolue, il y a la vitesse d'entraînement du point M plus la vitesse relative du point M. Donc la vitesse absolue est égale oméga x J1 moins x point I1. Donc نقدروا نريبريزونطيوها في هكذا est égal à هنايا موان x point I1 وهنايا اوميغا اكس جي ان ولوجيكمون سي ريزونابل باسكو عندنا لو موفمون غير في لو بلان اكس يغريك يعني اكس اي ان جي ان سي بون وبالنسبه للميثود ديريكت بور ميثود ديريكت بور لا فيتيس ابسولي كنجيو نديريفيو كلشي لا فيتيس ابسولي كلشي نحسبوه كيتحرك هي دي سور تي تي
par rapport à R de OM. Donc tout est mobile. Qui est égal à D sur dt de x I1 qui est égal à x point I1 plus x d de I1 sur dt qui est égal x point I1 قلنا هي تبقى هي x point I1 plus x d de I1 sur dt قلنا هي أوميغا J1. هنايا بلس بلس هنا بلس علاش درت موان. Donc la vitesse absolue du point M est égale à x point I1 هنا أوميغا إكس. حقيقة هنا مخصنيش ندير وهنا أوميغا إكس. هنا خصني ندير représenter dans la base I1 J1 K dans la base I1 J1 K. Donc je vais m'arrêter ici, je vais diffuser cette vidéo et continuer sur l'accélération relative, l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis et l'accélération absolue. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager وما تنسوش باش تشتركوا في الفيديو باش يوصلوكم les autres questions. C'est bon? Les autres réponses. Et bon courage.